여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 이 CLF를 통해서 이렇게 말씀 나누면서 얼마나 감사한지 Estamos muy 모르겠습니다. agradecidos porque podemos compartir la palabra mediante el 먼저 CLF. 성경 말씀을 읽겠습니다. Primeramente vamos a leer la palabra de la Biblia. 요한복음 5장 1절부터 24절까지. San Juan 5, del 1 al 24 vamos a leer. 오늘 저녁 다 같이 요한복음 5장 1절 Todos 24절을 생각하면서 같이 Vamos 이야기하겠습니다. a compartir pensando en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 제가 24. 읽겠습니다. Yo voy a leer. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 그 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되미리라. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que 거기 tuviese. 38년 된 병자가 있더라. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. Señor, 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 가라 하시니 Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니 Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. Entonces los judíos dijeron, a aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 한데 Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 저희가 묻되 너들을 자리를 들고 걸어가란 사람이 누구냐 하되 Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 고침을 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 그게 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en 그 aquel 후에 lugar. 예수께서 성전에 그 사람을 만나 이르시되 보라 네가 나았으니 더 희망을 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치는 예수라 하니라. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 예수께서 저에게 이르시되 내 아버지께서 이까지 일하시니 나도 일한다 하시매 Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 유대인들이 이러니 나에 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이라. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다도 큰 일을 보이사 너희로 기 여기게 하시리라. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os 아버지께서 maravilléis. 죽은 자들을 이렇게 살리신 같이 아들도 자기 원한 자들을 살리느니라. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que
quiere dar vida, 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. para 아들을 que, 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하느니라. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 De cierto os digo, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 el que oye mi palabra y cree al que me envió 영생을 얻었고 tiene vida eterna 사망에서 생명으로 옮겼느니라. y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 자, vida. 여기서 예수님이 하시는 이야기는 Aquí lo que Jesucristo 우리가 dice, 선한 일을 하거나 hacer algo bueno, 노력하거나 뭘 하는 게 tratar, 아니고 no es hacer algo. 예수님의 말씀을 듣고 Oyendo la palabra de 또 나 Jesucristo 보내신 이를 믿는 자는 것입니다. y es creer al que me envió. 그런데 예수님 당시에 예수님을 저 세상에 하나님 믿는다는 모든 사람들은 Pero en el periodo de Jesucristo, todos los que decían creer en Dios, 그 하나님이 보내신 예수님을 왔는데 había venido Jesucristo, quien fue enviado por 그들은 Dios, 대적을 했습니다. pero todos se pusieron en contra. 특히 여러분 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 있습니다. Especialmente en San Juan 3 aparece el hombre llamado Nicodemo. 어느 날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. Pero una noche vino en busca de Jesús. rabbi여, 난 당신이 하늘로 쏘신 선생인 줄 내가 아나이다. Maestro, yo sé que tú eres un maestro que ha venido 하나님 del 함께 cielo, 하시지 않으면 이런 일을 아무도 할 수 porque 없습니다. nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. 이 니고데모는 예수님께 와서 말하기 당신은 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다고. Nicodemo vino ante Jesús. Yo sé que tú has venido de Dios. 만일에 니고데모가 예수님이 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다면 Si Nicodemo supiese que Jesús vino del 예수님의 cielo, 말씀을 듣고 믿어야 한다는 것입니다. él debería oír la palabra de Jesús y 근데 creer. 니고데모가 예수님의 말씀을 받아들였습니까? Pero Nicodemo aceptó la palabra de Jesús. 아닙니다. No, 받아들이질 않았습니다. no lo aceptó. 뭐라고 말했습니까? ¿Qué ha dicho? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 De cierto os digo, 사람이 거듭나지 않으면 한 나라를 볼 수 없는. si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 니고데모 뭐라고 했죠? Nicodemo, ¿qué dijo? 예수님 뭐라고 Jesús, 하셨어요? ¿qué dijo usted? 거듭나야 한다고 하셨어요? Usted dijo que 어떻게 hay que 거듭날 수 있는 renacer. 겁니까? ¿Cómo podemos renacer? 선생님 말씀하셨다면 Si usted ha 난 dicho, 거듭나고 싶은데 yo quiero 어떻게 그거 잘 renacer, 모릅니다. pero no sé 말씀- cómo renacer. 그렇게 말했다면 Si hubiese dicho de tal manera, 그는 예수님의 말씀을 받는 사람일 것입니다. Nicodemo sería un hombre que acepta la palabra de 이거는 뭐라고 Jesús. 말했습니까? Pero ¿qué había dicho? 예수님이 하늘로부터 온 선생인 줄 안다고 하면서 Diciendo que sabía que Jesús vino del cielo. 사람이 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? ¿Cómo el hombre puede nacer de nuevo si 두 ha 번째 어머니 뱃속에 sido 들어갔다 viejo? 나와야 합니까? Debe entrar en el vientre de la madre y salir. Es algo que no tiene sentido. No está aceptando. 자, 이제 우리는 Hoy nosotros, 성경 읽으면 성경이 왜 이 이야기를 우리에게 하고 있습니까? porque esto nos va diciendo la 자, Biblia. 우리는 요한복음 5장에 하나님의 은혜로 병을 낫기 원하는 En San 많은 Juan 5 vemos a mucha gente que desea curarse de la enfermedad. 그 많은 사람 두 가지 종류가 있는데 Hay dos tipos de personas entre tanta 하나는 gente. 예수의 말씀을 받아들인 사람이고 Un grupo es aquel grupo que acepta la palabra de Jesús. 하나는 예수님의 등지고 있는 사람들이에요. Otra persona es el grupo que da la espalda a Jesús. 천사가 가끔 못에 물을 동하게 하는데 El ángel va agitando el agua de vez en 동하면 cuando 먼저 들어가면 어떤 병이 낫는다고 그랬어요. y dice que el primero que entra se curará, sea cual fuera la enfermedad que tenga. 그 38년 된 병자 외에 Aparte del enfermo, 38 años, 수많은 사람들은 miles de personas 예수님을 바라보고 있었습니까? estaban poniendo sus ojos en Jesús. 아닙니다. No, 연못을 바라보고 estaban mirando el estanque. 연못을 바라보고 Estaban mirando el estanque. 그들은 예수님을 향해 등을 돌리고 있다는 거예요. Y ellos estaban dando la espalda a Jesús.
자, 여러분 우리는 잘 알아야 하는 것이 Nosotros bien debemos saber, 하늘에 천사가 내려왔는데 había venido el 그 ángel del cielo. 천사가 전부 다 하나님께 속한 천사는 아니라는 Aquellos 겁니다. ángeles no pertenecían todos a Dios. 자, 이 천사는 모든 Estos 사람의 ángeles 시선을 자기를 향한 무엇을 향해 하게 했고 Hacía que el enfoque de todas las personas se dirija al ángel, que se dirija al 예수님을 향해 estanque, 등을 돌려대고 있게 y 만들었습니다. había hecho que ellos den la espalda al Señor Jesús. 천사가 하나님께로부터 온 천사입니까? ¿Es ese ángel que ha venido de Dios? 아니라는 것입니다. No. 왜 그러나 정말 그 천사 하늘에서 온 천사라면 Realmente, si fuese un ángel que ha venido 자, del 여러분 cielo, 나를 쳐다보지 말고 señores, no me miren a mí. 길을 돌아보세요. Por favor, dense la 저분이 vuelta. 하나님의 아들이십니다. Él es el Hijo de 저분이 Dios. 여러분의 병을 고칠 것입니다. Él nos va a curar de la 저분이 enfermedad. 바라봐야 합니다. A ver, vamos a poner los ojos en Él. 그렇게 말했을 것입니다. Así hubiese hablado. 그들은 전부 다 천사의 말을 들었습니다. Todos ellos habían oído la palabra del 더 ángel. 중요한 것은 Algo más importante, 예배소서 2장 8절에 en Efesios 2:8, 그 은혜를 인하여 vosotros por su 믿음으로 gracia, 말미암아 구원을 얻었나니 mediante la fe, 이것이 너희에게서 난 것이 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es 이것이 don de 너희에게 Dios. 나지 않았다는 것은 Y esto no de vosotros, esto quiere 너희들이 decir, 뭘 해서 되어진 게 아니라는 거죠. no se ha logrado porque ustedes hayan hecho 우리 algo, 노력하고 porque hayan 정말 tratado, 기도하고 porque hayan 성경 orado, 읽고 porque hayan 뭘 leído la 하고 Biblia, 해서 porque hayan 되어진 게 hecho algo. 아니라는 거예요. No por eso se ha logrado, quiere decir. 근데 여러분 이 사람들 어떻게 했습니까? Pero ¿qué han hecho estas 먼저 personas? 못에 들어가서 Primeramente entrando al estanque. 뭡니까? ¿Qué es eso? 내가 뭘 해서 Haciendo algo de 그 por sí. 결과로 Mediante ese 복을 resultado. 얻으려고 하는 거예요. Quiero obtener la bendición. 그건 자기가 하는 거죠. Eso es hacerlo de por sí. 여러분 예배 너희가 그 은혜를 인하여 Señores, dice, 은혜라는 porque por 것은 gracia 값 sois 없이 주는 salvos. 것입니다. La gracia es 대가를 지불하면 gratuito. 은혜가 안 됩니다. Si paga algo a cambio, no viene a ser la 대가는 돈만 gracia. 말하는 게 아십니다. Realmente la 우리가 또 gracia 노력을 es 해도 안 el 되는 dinero. No debemos 우리가 tratar. 뭘 해서 안 되는 것입니다. No debemos hacer algo. 우리가 뭘 해서 구원이 되어지는 게 아니라는 Haciendo algo no logramos la salvación. 것입니다. 다만 그 주님이 내게 하신 그것을 믿음으로 받아들이는 것을 가르쳐요. Es aceptar únicamente con fe lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero qué pena, 요한복음 5장이 우리에게 얘기하는 게 뭐냐면 San Juan 5, ¿qué es lo que nos 두 가지 dice? 길이 있습니다. Que hay dos tipos de 한 camino. 가지 길은 뭐냐면 Un camino, ¿cuál 내가 es? 막 노력해서 Y yo tratando y 다른 사람보다 먼저 tratando 못에 들어가서 y tratando de entrar más que otras personas y me curo la enfermedad. ¿Está aquella enfermedad? 또 한 가지는 Otra manera es 아무것도 하지 않고 no haciendo absolutamente 예수 nada, 말씀 그냥 듣고 escuchando únicamente la palabra de 받아들인 Jesús, 것 aceptando. 그것이 있습니다. Está eso. 어느 것이 참입니까? ¿Qué es lo 어느 verdadero? 것이 참입니까? ¿Qué es lo 자, verdadero? 예배서 2장 8절에 En Efesios 2:8, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de 은혜를 Dios. 믿었다는 것입니다. Ha creído en la gracia. 여러분 이 은혜란 건 La gracia, 내 señores, 노력이나 mi empeño, 수고나 mi 어떤 일이 들어가면 tratar, cuando entra en una obra, 은혜가 아닙니다. no viene a ser la gracia. 나는 구원받기 아무것도 하지 말아야 Yo no debo hacer absolutamente nada para recibir la 누가 해야 salvación. 합니까? ¿Quién es el que debe hacer? 예수님이 해야 합니다. Jesucristo es quien debe 근데 hacerlo. 천사는 뭐라 그럽니까? Pero el ángel que dice, 물을 동하게 할 때 cuando agita el agua, 먼저 들어가는 자 el primero que entra 자기 행위를 말하는 것입니다. se refiere a su obra. 더 잘하는 사람 El que lo hace mejor. 그거는 하나님이 보낸 천사가 아니에요. Eso no es un ángel que fue enviado por 내가 Dios. 나보다 먼저 들어갔기 때문에 Porque esa 내가 persona entró antes 노력했기 que yo. 때문에 Porque 내가 잘했기 hizo. 때문에 Porque yo lo hice 나보다 빨리 muy 갔기 bien. 때문에 Porque yo me apuré en ir. 병이 나왔다. Y por eso me curé. 그건 행위입니다. Eso es una obra. 행위입니다. Es una obra. 하나님 방법이 아닙니다. No es la manera de 하나님 Dios. 뭐라 그랬습니까? Dios que dice 예배서 2장 en 9절에 Efesios 2:9, 행위에서 난 것이 아니니 no por obras, dice. 뭐라고요?
¿Qué cosa? 행위에서 난 것이 아니라고 말해요. Dice que no es por obra. 행위에서 난 것이 아니니 No es por obra. 오늘 사탄은 많은 사람을 속여서 Hoy en día Satanás engaña a mucha gente 구원받기 뭘 해야 하고 y 뭘 que debemos 해야 hacer 하고, algo para 십계명을 recibir la 지켜야 하고, salvación, que debemos 노력을 cumplir 해야 los 하고, 10 새벽 mandamientos, 기도를 que 해야 debemos 하고, tratar, que 회개를 해야 debemos 하고, de ir 금식을 해야 a la 하고. hora piadosa, que debemos ayunar. I gotta repent. I gotta go to early morning service. I gotta keep the 10 Commandments. I gotta pray. I gotta fast. 전혀 예수님 De 당시와 ninguna manera. 똑같이 Just like the time of Como el Señor 예수님 말씀 그 방법은 Jesucristo, 다른 방법으로 una manera 우리를 completamente distinta del Señor Jesucristo, así nos va guiando a nosotros. 제가 누가복음 10장 강도 만난 자에 관한 이야기를 En San Lucas capítulo 10 hablamos acerca del hombre que se ha encontrado con los ladrones. 사람들이 깜짝 놀랍니다. La gente se asombra en gran manera. 깜짝 놀란지 아십니까? ¿Saben por qué se asustan? 어떤 율법사가 예수님께 질문했어요. Un intérprete de la ley pregunta a 난 Jesús, 선생님이요. Maestro bueno, 무엇을 하여 영생을? ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? 왜 그 말 한지 아십니까? ¿Saben por qué él dice eso? 자기는 율법사이기 때문에. Porque él es 율법을 intérprete de la 잘 ley, 지키기 때문에. porque cumple 내가 bien 뭘 los 했습니까? mandamientos, porque 내가 hizo 삶을 algo 자랑하고 싶은 거예요. y quería realmente jactarse delante de Dios. Jesús le pregunta, 율법에 무엇이라 기록되었으며 ¿qué está escrito en la ley? 내가 어떻게 읽어? ¿Y cómo lees tú? 율법에 뭐라고 기록되었으며 ¿Qué está escrito? 내가 어떻게 ¿Y 읽느냐? cómo lees? 예수님이 율법에 뭐라고 기록되었냐 그렇게 말하지 않았습니다. El Señor Jesucristo no le dice 율법에 어떻게 cómo está 기록되었으며 escrito, sino que dice cómo está escrito y cómo tú lees. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 율법을 가지고 Con la ley 이렇게 읽을 수도 있고 uno puede leer de esta manera 이렇게 읽을 수도 있다. como puede leer de aquella manera. ¿Correcto? 맞습니까? ¿Correcto? 그 율법을 어떻게 읽을 수가 있습니까? ¿Cómo uno puede leer entonces? 두 가지 종류로 읽을 수가 있습니다. De dos maneras puede leer. 맞습니까? ¿Entienden? 첫 번째는 Es la primera 내가 manera. 율법을 잘 지켰어. Yo cumplí muy bien la ley. 지키면 난 복을 받을 거야. Yo voy a obtener la bendición cumpliendo la ley. 그리고 또 다른 하나는 Y luego otra cosa, ¿cuál es? 나는 율법은 못 지켰어. Yo no he podido cumplir la ley. 율법을 어겼어. Yo he 난 desobedecido la 율법을 ley. 지켜서 안 돼. No puedo cumplir la ley. 율법이 주신 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el propósito de la ley? 율법을 지키라고 주었다고 생각합니까? ¿Ustedes piensan que nos ha dado la ley para que lo vayamos a 그건 cumplir? 성경을 모르는 사람입니다. Son personas que no conocen la Biblia. 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없다고 말합니다. No hay ninguna carne que pueda ser justificado mediante la ley. 율법은 우리에게 왜 주었습니까? ¿Por qué nos ha sido entregado la ley? 율법은 La ley, 자 이야기 조금만 이야기해 봅시다. vamos a hablar un poquito más. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. La ley lo dice para los que están bajo la ley. 자 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말한다. La ley es para los que están bajo la ley. 그 말을 좀 더 쉽게 설명하면 Si fácilmente explicamos aquello, 아주 재밌는 얘기가 나옵니다. es muy interesante. 율법에 간음하지 말라는 법이 있죠. En la ley dice no cometerás adulterio. 맞습니까? ¿Correcto? 있어요? ¿Correcto? 예, 있습니다. Correcto. 자, 그럼 하나 물어봅시다. Entonces voy a preguntar una cosa. 간음이란 죄가 먼저 시작됐습니까? 간음하지 말라는 법이 먼저 시작됐습니까? ¿El pecado que es adulterio empezó primero o la ley que dice no cometerás adulterio? 예? ¿Sí? 여러분 간음하지 Señores. 말라는 죄가 먼저 있었습니까? 하지 말라는 법이 먼저 있었어요. Primeramente estaba el pecado del adulterio o estaba la ley que dice no cometerás adulterio. 죄가 먼저예요. Es primero el 죄가 pecado. 먼저죠? Es primero el pecado, ¿verdad? 맞습니까? ¿Correcto? 그러면 죄를 간음을 했으면 Entonces si ha cometido adulterio, 간음을 했기 때문에 간음하지 말라는 거지. le dice que no cometa adulterio porque ya adulteró. 간음하지 말라는 법이 있습니까? ¿Y cómo? Sin cometer adulterio le va a decir que no cometer adulterio. El que dice no hurtarás es primero o el robar es primero. No mientas. ¿Cuándo mentí? 말하죠. Así dicen, ¿verdad? 거짓말하지 말라는 말은 El que diga no mientas 했다는 말입니다. significa que alguna 그러니까 ocasión 여러분 mintió. 법이 생기기 전에 Antes de que surja la ley, 죄가 먼저 있었고 el pecado ha estado en primer lugar 율법이 말하는 것은 y lo que la ley dice 율법 아래 있는 자들에게 말하는 거예요.
se refiere a los que están bajo la ley. 자, 이제 간음하지 말라는 법이 있었어요. Está la ley que dice no cometerás 그럼 adulterio. 간음하지 않는 사람은 Las personas que no cometen 간음하지 adulterio 말라는 죄 아래 있는 게 아니에요. no están bajo 도둑질하지 말라. la ley que dice no cometerás adulterio, 거짓말하지 no 말라. cometerás 담배지 hurto, 말라 해도 no matarás, no codiciarás, aunque le diga, 아무 문제 법 있으나 없으나 뭐 상관이 없어요. tenga o no tenga la ley, bueno, no les importa. 근데 여러분 율법이 말하는 바는 Pero lo que la ley 자, dice, 예를 들어서 경찰이 누굴 잡아갑니까? ¿quién lleva al policía? 도둑질하지 말라는 법이 반포된 뒤에 Después de que se declara no 사람 robarás, 다 잡아갑니까? ¿lleva a todas las personas? 아니면 도둑질한 사람만 Solamente lleva a las personas que roban, 맞아요. ¿correcto? 그 도둑질하지 않는 사람은 Las personas que no roban, 도둑질하지 말라는 법이야 아무 문제가 있어 Aunque- 하나 없으나 마찬가지예요. esté presente la ley no robarás, no hay ningún problema. 도둑질하지 말라는 법은 Y la ley que dice no robarás 도둑질을 했다는 것입니다. significa que en alguna ocasión ha robado. 우리는 다 율법을 어긴 사람들입니다. Todos hemos desobedecido la ley, 거짓말하고 hemos mentido. 율법은 하나만 어기면 어긴 겁니다. Y si uno desobedece, aunque sea uno, significa que 율법을 desobedeció. 지킨다고 어기게 씻어집니까? Y porque uno cumpla bien la ley, ahora se lava el que lo haya desobedecido. No, no se puede. 그래서 Por eso, 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 거예요. la ley es dicho para los que están bajo la 아래 ley. 있다는 건 죄를 지은 사람을 Las personas que están bajo la ley son personas que han cometido el 이미 그 pecado. 사람 율법으로 죄인이 인정됐기 때문에 De antemano, mediante la ley, esa persona fue 앞으로 confirmada 아무리 de que es 율법을 pecador. 지켜도 Por más que en adelante cumpla bien la ley, 그는 죄인입니다. él seguirá siendo pecador. 그래서 여러분 율법에 대해 조금만 성경을 공부해 보면 Si aprendemos un poquito acerca de la Biblia, acerca de la ley, 십계명 2개 돌판을 가져왔습니다. Moisés trajo las 2 tablas de los 10 mandamientos. 그걸 어디다 넣어놓은지 아십니까? ¿Y ustedes saben en dónde puso eso? 언약궤 법궤 안에 넣었어요. Había puesto dentro del arca del pacto. 맞죠? ¿Correcto? 그다음에 그 뚜껑을 법궤 저 뚜껑을 덮어 놓습니다. Y tapa la tapa. 이해가시죠? ¿Entienden? 그 뚜껑을 가지고 뭐냐면 속죄소. Y a esa tapa se le dice propiciatorio. 한국말로 속죄소인데 영어에는 En coreano 자비의 se 시온자. dice propiciatorio, pero en inglés se dice lugar de la piedad. 속죄소입니다. Pero en hebreo es propiciatorio. Es 죄를 propiciatorio. 속하는 장소예요. Es el lugar donde va 죄를 perdonando el 속하기 위해서 뭐 해야 pecado. 합니까? Para lavar el pecado, ¿qué debe hacer? 법을 덮어놔야 합니다. Debe cubrir la ley. 자, 이스라엘 백성이 요단강을 건너는데 Los israelitas cuando iban cruzando el río 이스라엘 백성이 Jordán, 홍해를 건너는데 cuando iban cruzando el Mar Rojo, 법궤를 메고 가잖아요. 그죠? ellos van con el 법궤를 arca de 맨 pacto. 제사장들이 발이 문에 닿자 물이 갈라졌죠. Los sacerdotes que tenían el arca, cuando pusieron sus pies en el agua se secó. ¿Por qué? 그들이 강을 율법을 보지 못했다는 이야기입니다. Significa que cruzando el río ellos no podían ver la ley. 그 법궤를 그 위에 저 법궤 안에 뭐 율법을 시키면 돌판을 놓고 Dentro del arca habían puesto las tablas del 다음에 mandamiento 뚜껑을 덮고 y habían tapado eso. 뚜껑을 덮어놔야 Debe de cubrirse con la tapa. 속죄소가 됩니다. Así únicamente será 그다음에 그 propiciatorio. 천사가 날개로 덮어 뚜껑을 열지 마, 열지 마, 열지 마. Y los querubines cubren con sus alas diciendo no abras, no abras, no abras. 오늘날 많은 교회 주일마다 십계명 봉독을 합니다. Hoy en día muchas iglesias memorizan los 10 mandamientos. 좀 이상합니다. Qué raro, ¿verdad? 하나님 그 법궤 보지 마라 하는데 Dios dice para que no mire el arca. 그 끄집어내 봤다가 Y va sacando eso. 기럇 여아림 사람들이 Y las personas de Kiriat Yerim habían 뚜껑을 visto, 열고 봤어요. ellos abrieron la tapa y lo 어떤 일이 vieron. 났는지 아십니까? ¿Saben lo que sucedió? 5만 70인이 죽었어요. 50,000, 70 personas murieron. 사실이에요. Es una realidad. 보지 못하게 했어요. Había hecho que no 하나님 우리 miren. 율법 법궤 보는 거 싫어했어요. Dios no gusta que miremos la 뚜껑을 ley 덮고 tapando la 천사 tapa 날개를 펴서 y los querubines abriendo el ala. No abras. Y así lo taparon.
근데 주일마다 십계명 봉독해요. Pero los domingos todos los días memorizan. 하나님 얼마나 싫어하지 아시죠? Imagínense cómo Dios aborrece eso. 하나님 왜 우리에게 율법을 주었냐 하면 Porque Dios nos ha dado los mandamientos en primer lugar. 율법은 Porque los 우리 mandamientos 죄를 깨닫게 하기 위해 율법을 nos hacen entender nuestro pecado. 이해가십니까? Por eso fue entregado la ley, 율법을 ¿entienden? 지켜서 복을 받으러 준 게 No 아니에요. nos dio para que cumpliéndolo obtengamos la 율법을 지켜서 bendición. 복을 받는다면 Porque si cumpliendo la ley obtenemos la 완벽하게 bendición, 지켜야 하는데 deberíamos cumplirlo de manera perfecta. No hay ni siquiera uno que pueda cumplir de manera perfecta. 와, 율법 앞에 가면 다 저주받을 Porque todos los que van delante de la ley reciben la maldición. 많은 사람들은 Pero mucha gente, 내 율법을 잘 지키면 복을 받는다. si yo cumplo bien la ley, obtendré la bendición. 여러분이 죄를 한번 지으면 Cuando ustedes cometen el pecado una ocasión, 아무리 죄를 잘 지켜도 por más que en adelante ustedes cumplan bien la ley, siguen siendo pecadores, ¿correcto? 죄를 범한 사람은 Personas que ha 아무리 desobedecido 무죄 죄인입니다. y ha cometido pecado son pecadores. 그렇기 때문에 우리가 무엇 해도 Por más que hagamos, sea lo que fuera, 우리의 노력으로는 con nuestro empeño, 손꼽만한 죄 하나 못 씻고 no podemos lavar ni una pizca de 우리 pecado. 노력으로는 뭘 해도 은혜를 Con 입을 nuestro 수 empeño 없습니다. no podemos hallar la gracia. 그래서 우리는 예수 그리스도를 바라봐야 합니다. Por eso debemos poner los ojos en el Señor 요한복음 Jesucristo. 5장에 하는 이야기가 뭡니까? En San Juan 5, ¿qué es lo que dice? 천사가 El ángel 예수님이 올 걸 알았습니다. sabía que vendría 그 Jesucristo 사람들 예수님 못 쳐다보게 하기 y 위하여 había hecho que la gente no ponga su ojo en Jesús y había hecho que mire el estanque. Mira el estanque. Cuando se agita el agua, el primero que entra se curará. Heal whatever disease he has. 예수님이 오셨을 때 그 Y cuando vino Jesús, 사람들이 la gente, 어느 누구도 sea quien fuera, 예수님을 몰랐습니다. no conocía a Jesucristo. 한 사람이 있었습니다. Había una persona, 38년 된 병. el enfermo 38 años. 어떤 사람입니까? ¿Qué clase de persona era? 천사가 물을 도하는 걸 봐도 Por más que veía que el ángel agitaba el agua, 들어가질 못합니다. no puede entrar, 움직이는 못하 누워서 no 막 puede moverse. 해도 못 들어가죠. Y no puede entrar. He cannot get in. 누군가가 자기를 못에 넣어주지 않으면 Si alguien no le introduce en el 갈 estanque, 수 없는 사람. él es una persona que no puede entrar. 자기는 천사가 물을 도하는 거기 가서 나을 수 있는 가망이 없다는 거예요. Él quiere decir que no tiene probabilidad de curarse la enfermedad entrando en ese lugar donde agita el ángel el agua. ¿Sabe? 못에 들어가 나은 사람 없잖아요. No hay nadie que pueda entrar al 안 들어가 estanque. 나은 사람 있잖아. 이 사람 안 Hay 들어가 gente que se 나았잖아. ha curado sin entrar. 자기는 못 들어가기 때문에 Él no podía 못에 entrar 들어가려고 생각이 않았다는 거지. ni había pensado entrar en el estanque. Viene a ser que por más que trata no puede. 그렇기 Por más que 때문에 lo haga bien no se puede. 예수님이 해줘야지. Jesucristo es quien debe hacerlo. 자기가 해서 안 되는단 말이야. Él haciéndolo de por sí no lo logrará. 많은 기독교가 잘못 가르치는 게 Muchos 뭐냐면 cristianos están enseñando de manera 새벽 기도 equivocada. 나가야 하고, Debe ir a la hora 열심히 해야 piadosa, 하고, debe 11조를 해야 tener 하고, empeño, 해야 하고, debe 해야 pagar 하고. los diezmos, debe hacer. ¿Qué es eso? 행위입니다. Es obra. 행위예요. Es obra. 여러분 물어봅시다. Yo quisiera preguntar a 내가 ustedes, 가진 성경에는 esta Biblia que yo tengo, 너희가 그 은혜를 믿음으로 구원을 한다. By grace are you saved. mediante aquella 이것이 fe 너희에게서 난 것이 아니라 has 하나님 obtenido la salvación no de 자, 9절에 vosotros. 보세요. Miren el 9. ¿Qué dice en el 9? 행위에서 난 것이 아니니 No por obras. 행위에서 난 것이 아니니 No por obras. Works. 행위에서 난 게 아니야. No es por obras. 오늘 얼마나 많은 교회에서 Hoy en día en tantas 뭘 iglesias 해야 하고 뭘 dicen, 해야 하고 debes hacer 주일을 algo, 지켜야 debes 하고, hacer algo, debes 11절 cumplir 해야 los 하고, domingos, 해야 debes 하고, 해야 ha고, cumplir 해야 los 하고. 10 mandamientos, debes hacer, debes hacer, debes hacer. Tithe. You have to do this. You have to do that. You have to do 그러니까 this. 죄 사함을 못 받는 Y no puede obtener el perdón del 10년 pecado. 믿어도 죄인 Y por más que pasa 10 años sigue siendo pecador. 30년 믿어도 Por más 죄인 que pasa 20 años, 30 años, sigue siendo pecador 40 años. Y no puede lavar el pecado hasta la muerte. Hay tanta gente que muere así, no se imaginan. Die. There's so many people like that. 내가 이단입니까? Yo soy secta. 사람들 그렇게 말해. La gente dice así. 성경은 그렇게 말하지 않아. La Biblia no lo dice así. 요한복음 5장에서 En San Juan 5 두 가지로 나누는데
se divide en dos. 그래도 나는 율법사가 뭡니까? Pero el 나는 intérprete de la 율법을 ley, 지킬 수 있어. yo he cumplido, 나는 cumplo muy 연못을 갈 bien, 수가 있어. yo puedo entrar al 할 수 estanque 있으니까 거기에 y 있는 겁니다. ya que lo puede hacer, está allí. 38년 되면 Pero el enfermo 38 años. 천사가 물을 통하는 걸 봐도 Por más que veía que el ángel agitaba el agua, 들어가지는 막 들어가려 애를 trataba, por más que trataba, no podía entrar. 그래서 예수 Por eso Jesucristo 그런 사람을 찾아갑니다. va en busca de aquellas 할수 personas, 없는 자. esas personas que no pueden 율법을 hacerlo. 못 지키고 Yo no puedo 나는 cumplir la ley, 못합니다. yo no puedo 예수님 hacerlo. 당신이 해주십시오. Usted hágalo. 오늘 많은 사람이 Hoy en día mucha gente 성경을 정말 잘 몰라서 realmente no conoce bien la Biblia 자기가 하나로 못 가는 건 y el que no pueda ir al cielo 자기가 잘 못해서 그렇다고 생각해요. cree que no puede ir al cielo porque no lo 그 hace 말은 bien. 맞습니다. Cierto, 뭘 잘못 tiene razón. ¿Saben lo que no está haciendo bien? 선을 못하는 게 아니고 No es que no pueda hacer algún 방법이 bien. 달랐다는 거죠. La manera es 내가 선을 distinta. 행하고 El que uno haga el 내가 bien, 의를 행하고 el que uno 내가 haga la 11절 justicia, 내가 el que uno 생기명을 지키고 내가 선을 pague los 하고 10 mandamientos, el que 전도하고 sea bueno, el que uno evangelice. 구원과 아무 상관. Eso no tiene nada que ver con la salvación. 그것은 내 영혼의 구원과 아무 상관. Eso no tiene nada que ver con la salvación de mi alma. 만일 그래서 구원을 받을 수 있으면 Si de tal manera uno puede recibir la salvación, 오시지 않았어요. Jesucristo no tuviese la necesidad de venir. 무슨 일을 해도 Hagamos lo que hagamos. 우리 노력으로 구원을 받을 Con 수 nuestro empeño no podemos recibir la salvación. 행위에서 난 것이 아니니 No por obras. 누가 해야죠? ¿Quién debe hacerlo? 예수님이 다시 합니다. Jesucristo es quien debe hacerlo. 강도 만난 자 이야기. El enfermo 30 y el hombre que se encontró con los ladrones, hablamos mucho de él. 사마리안처럼 해야 한다는 겁니다. Debemos hacer como el buen samaritano, dicen. 그렇게 해야 한다는 거죠. Que debemos hacerlo así. 예수님 그래 하라고 했다는 Que 거예요. Jesucristo nos mandó a hacerlo así. 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Jesucristo lo dijo así. 자기가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? Haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 네가 해서는 안 된다는 No 이야기. se puede. Haciéndolo tú. 그래, 내가 뭘 해야 영생 얻습니까? Entonces, haciendo qué cosa obtendré la vida 다 eterna. 지켜라. Si cumple todos los mandamientos, entonces lo lograrás. 그죄 하나도 안 지으면 된다. Y dejarás de cumplir todo 죄 지었잖아. dejarás de cometer todo pecado y lo lograrás. De antemano, cometió pecado y porque haga lo bueno se lava el pecado. No, no es así. No se puede. 그러니까 10년, 20년, 30년, 40년 믿어도 10, 20, 30, 40 años, por más que vaya a creer, 행위로 제 삶이 없으니 안 되니까. mediante las obras no podrá obtener el perdón del 얼마나 pecado. 비참해 두려워하며 죽는지 몰라. No se imaginan qué miserable cuando muere, con miedo va 그래서 muriendo. 아무도 물이 동안 봐도 들어가질 못하니까 Y nadie puede entrar por más que ve agitarse el agua. 예수님이 와서 대신해 주는 Y Jesucristo viene a ayudarlo. 거예요. 가십니까? ¿Entienden? Lo hace en lugar de Él. 있다면 Si ustedes pudiesen 예수님 왜 hacerlo, 오십니까? Jesucristo para qué va a 여러분 할 수 venir? 있다면 Si ustedes pudiesen 예수님 hacer, 십자가에 못 박혀 porque 죽으십니까? Jesucristo morirá sobre la cruz. 아닙니다. Señores, 아닙니다. no es 여러분 así. 죄 사함을 받기 위해서 Realmente para obtener el perdón del 우리가 pecado. 뭘 했다 해서 된다면 Si pudiésemos lograr algo porque hagamos algo, 예수님이 잘못했다는 이야기. significa que Jesucristo se ha equivocado. Solamente eso estamos diciendo. El obtener el perdón del pecado 예수님의 십자가 하나만으로 충분합니다. es suficiente con la cruz de Jesucristo. 아멘 되십니까? Amén. 아멘 되십니까? Amén. 예수님 우리 죄를 사하는 건 Jesucristo, el que perdona nuestro 십자가 pecado. 외에 다른 길이 없습니다. Aparte de la cruz no hay otro camino 나의 죄를 씻기는 para limpiar mi pecado únicamente. ¿Qué cosa? La sangre de Jesús. Nothing but the blood of Jesus. Is there any other way? 없습니다. No, no hay otro camino. 예수밖에 없어요. Solamente 오늘 많은 Jesucristo. 사람들이 Hoy en día mucha 예수의 gente 십자가를 외면하고 da la espalda a la cruz de 죄를 Jesús 사하기 위하여 y para lavar su 기도를 pecado 하고 ora 지키고 y 그다음 11조 내고 선한 cumple 일하고 con los diezmos, hace lo bueno 참 싫어하는 사람. y es lo que más aborrece.
그게 십자가를 대신할 수 있나요? ¿Eso puede ponerse en lugar de la 그게 우리 cruz? 죄를 씻을 수가 있나요? ¿Puede lavar nuestro pecado? 내가 율법을 지키면 천국 갈 수 있나요? ¿Uno puede ir al cielo 우리를 cumpliendo la ley? 깨끗하게 할 수 있나요? ¿Puede dejarnos limpio? 아무것도 없습니다. Absolutamente 그래서 nada. 내가 하나님 앞에 죄 사함을 받기 위해서 Delante de Dios para obtener el perdón del pecado. 예수의 피만을 바라봐야 한다는 Únicamente 것입니다. debemos mirar la sangre de 예수의 Jesucristo. 피 외에 우리 죄를 아무것도 없다는 것입니다. Absolutamente nada para lavar nuestros pecados si no es la sangre de Jesucristo. Pero mucha gente, lo que no es la sangre de Jesús, con su empeño, con su tratar, 십자가를 대신할 수 있습니까? con su esfuerzo, puede ponerse en lugar de la 죄를 씻을 cruz, 수 있습니까? puede lavar el pecado. 없습니다. No se puede. 예수의 십자가를 바라봐야 한다. Debe poner los ojos en la sangre, en la cruz de Jesucristo. En San Juan 5, acerca de ello se trata. 24절에 En el 24, 내가 진실로 진실로 너희에게로는 de cierto os digo, 내 말을 듣고 el que oye mi palabra 또 나 보내신 이를 믿는 자 y crea al que me envió, 영생을 얻었고 tiene vida eterna 심판에 이르지 않아. y no vendrá a condenación. 우리가 뭘 믿는 자? ¿Creer en qué cosa? 예수님을 믿고 Creer en 말을 듣고 Jesucristo oyendo, 보내신 하나님을 믿는 겁니다. y es creer a Dios que lo 하나님은 envió. 뭘 믿죠? ¿En qué debemos 우리 creer? 죄를 사하기 위하여 Para lavar nuestro pecado. 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것. Ha enviado a Jesucristo a esta tierra 십자가에 못 박혀 죽었어요. y ha muerto crucificado en la cruz. 예레미야 31장 34절. En Jeremías 31, 34. 31절에 뭐라냐면 En el 31 que dice, 내가 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 después de aquellos días, este será el pacto que estableceré con ellos. 성경에 말합니다. En la Biblia dice, 내가 날이 이르리니 vienen días, dice, 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. y yo haré nuevo pacto con la casa de Judá. Y el pacto dice, 약속이란 말입니다. esto es la promesa. 얼마 지난 2월 달에 En febrero, hace muy poco, 미국에서 필라델피아에 갔어요. fui a Filadelfia de los Estados Unidos. 큰 교회 목사님이 수천 명 있는 교회 목사님이 오셨어요. Era un pastor en donde miles de personas venían a su iglesia. 명함을 주시는데 Él me dio su tarjeta de presentación 그 교회 이름이 뉴 카버넌트 철치예요. y esa iglesia se llamaba Iglesia Nuevo Pacto. 목사님 물었어요. Yo le pregunté al pastor, 뉴 카버넌트란 뜻이 무슨 pastor, 뜻인지 ¿usted 아십니까? sabe lo que significa Nuevo Pacto? 목사님 잘 모르시죠. El pastor no sabía muy bien. 그날 뉴 카버넌트에 대해서 저녁 1시간 동안 설명을 했어요. Ese día, durante la noche, durante una hora, prediqué, hablé acerca del Nuevo 보통 Pacto 이제 율법 10계명을 가지고 con los 10 mandamientos. Comúnmente, 10계명을 담은 그 상자를 esa caja que tiene puesta a los mandamientos le dice el arca del 그런 얘기 pacto. 들어봤습니까? ¿Usted alguna vez lo han oído? 영어에도 그래요. ¿En inglés también dice así? 약속한 Sí, arca de pacto le dice. 그게 하나님 인간에게 약속을 했어요. Significa que Dios ha dado la 너희가 promesa al 내가 hombre. 줄 때 이 법을 다 지켜 행함 Yo les voy a dar la ley si ustedes cumplen toda esta ley. 들어와도 복을 받고 Al entrar recibirás la bendición al salir. También tus ovejas, también 문화는 계기본 el que te visita, también la canasta de amasar. Contrariamente, 어기면 si desobedeces aquello, al entrar maldición, al salir maldición, 모든 게 todo maldición viene a ser. 출애굽기 19장에 보면 Cuando vemos en Éxodo 19, 하나님 그 음성을 듣고는 los israelitas oyendo la voz de Dios, 우리가 다 지키겠습니다. todos nosotros vamos a cumplir, dicen. 찾아볼까요? ¿Quieren que vayamos a buscar? Vamos a buscar Éxodo 19. Éxodo 19. 오절부터 읽겠습니다. Éxodo 19 세계가 del 다 네게 5. 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국시 내 소유가 되겠고
Now therefore, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es 내게 toda la 너희가 내게 tierra. 대하여 제사장 나라 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자를 보할지니. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 모세가 와서 백성의 장로들을 불러 여호와께 자기께 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술하니 Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. El 8. 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió 그러니까 a Jehová las 하나님하고 palabras del 이스라엘은 pueblo. 약속을 했어요. Dios y los israelitas tuvieron una 내가 promesa. 율법을 줄 텐데 Yo te voy a dar la ley. 너희들이 다 지키면 Si ustedes lo cumplen todo, 복을 받고 recibirán la bendición. 못 지키면 Y si no pueden cumplirlo, 저주를 받는다. recibirán la maldición. 백성들이 뭐라고 했냐면 El pueblo que dijo, 하나님 우리가 못 지킵니다. no podemos cumplir, Señor. 이렇게 이야기를 했어요. Así debía decir. 백성이 다 지키겠습니다. Pero el pueblo dijo, todo vamos a cumplirlo. 약속을 한 거예요. Ya habían prometido. 지키지 Entonces, 못하면 ya que no puede 벌을 cumplir, 받아야 돼. debe recibir 율법이 내려온 날 la maldición. El día que llegó la ley, ellos hicieron becerro de oro. 3,000명이 죽었어요. 3,000 personas 계속 murieron. 저주가 왔어요. Continuamente vino la maldición. 우리는 못 지켜요. No podemos cumplirlo 그래서 우리는 nosotros. 저주를 받을 수밖에. Y nos merecemos la 근데 그 maldición. 율법이 오고 나서 계속 죽음이 왔지. Después de que vino la ley, continuamente vino la muerte. 율법을 성경의 다른 말로 뭐냐면 ¿Cómo es que llaman la ley en otro lado de la Biblia? 죄와 사망의 법입니다. Le dice que es la ley del pecado y la 율법이 우리를 죄인을 muerte. 만들었고 Nos ha convertido en 사망으로 pecadores 인도하는 것입니다. y nos va llevando a la 그래서 muerte. 하나님은 모두 저주를 약속했기 때문에 저주를 내릴 수밖에 없는 Y 거예요. Dios prometió la maldición y no puede menos que entregarnos la 그래서 maldición. 하나님은 이제 우리를 살리기 위하여 Y para darnos vida, 예레미야 31장 31절에 en Jeremías 31:31 내가 날이 이르리니 dice, 내가 vienen 이스라엘 집과 días, 유다 집 새 언약을 세우리라. he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto 십계명을 다 지키면 복을 받고 recibirá la bendición si 못 cumple todos 지키면 los 저주를 mandamientos, 받기 y si no puede 때문에 cumplir recibirá la 우리는 maldición. 이 율법은 우리를 죄와 저주로 이끄는 법밖에 안 되는 거예요. Y realmente viene a ser una ley que solamente nos da la maldición. Dios nos 우리 ama, 다 멸망을 받아요. pero todos debemos 지구에 ser 있는 모든 destruidos. 사람이 다 Todas las 멸망을 personas del 받아요. planeta deben ser malditos, 우리를 사랑해서 destruidos. Dios nos ama. 새 법을 만들었어요. Dios hizo un nuevo pacto. 그래서 예레미야 31장 30절 Por eso en Jeremías 31:31 아 여호와가 말하노라 dice 보라 Jehová, 날이 이르리니 내가 he 이스라엘 aquí que 집과 유다 vienen 집에 días, 새 dice Jehová, en 언약을 los cuales haré 세우리라. nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32절에 El 32, 나 여호와가 말하노라 no como el pacto que hice 이 con sus 언약은 내가 padres 그들의 열주에 손잡고 el día 애굽 que 땅 tomé 인도한 su 내도라고 mano 세운 것 같지 아니할 것을 para sacarlos de la tierra de Egipto, 내가 그들의 남편이 되어서 그들의 porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, 그러니까 dice 첫 Jehová. 번째 언약 그 십계명은 El primer pacto, los 10 인도에 mandamientos, 내던 날에 세워졌는데 fue erigido cuando les guiaba de Egipto, 어겼다. pero lo han 그래, 이 invalidado 십계명 저주를 받을 수밖에 y no 없다. puede menos que recibir la 들은 율법을 maldición. 지키면 벌하고 못 지키면 저주를 받는데 Porque si cumple recibirá la bendición y 여러분 si no la 앞으로 잘 maldición. 지킨다고 해서 이미 어겼는데 Ya de 복을 받지 antemano 못합니다. lo ha desobedecido, porque en adelante lo cumpla bien, no puede obtener la bendición. 아멘. Amén. 이해가십니까? ¿Entienden? 이미 율법은 약속을 했기 De 때문에 antemano ha 지키면 prometido. 복을 받고 못 지키면 저주입니다. Si cumple, recibirá la bendición, y si no cumple la 율법 maldición. 가지고 법을 정한다면 모든 다 저주를 받아야 하니까 Todos se merecen la maldición si es conforme a la ley. 하나님은 새 약속을 새 언약을 Un nuevo pacto, una nueva promesa Dios había hecho. 31장 32절 En el 31:32, 이 언약은 no como el 그들이 열조한 pacto 손을 잡고 애굽에서 인도에 내던 날 que hice 세운 con 것 sus 같지 padres el 아니할 día que 것은 tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. in the day that I took them by the hand to bring them out of the 내가 그들의 남편이 되어도 그들이 내
약을 파했어요. porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 자, Jehová. 이제 첫 번째 언약은 El primer pacto 우리가 하느냐 안 하느냐에 달렸습니다. depende, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Depende de ello. Si lo hacemos bien, recibimos la 죄를 bendición. 지으면 저주를 Y si 받게 돼. cometemos pecado, nos merecemos 그 la 첫 maldición. 번째 언약을 가 심판을 받으면 Y si recibimos el juicio mediante el primer pacto, no hay nadie que se merezca la bendición, todos serán 그 malditos. 하나님의 율법을 가지고 우리를 심판하면 Y si Dios nos juzga mediante la 멸망을 ley, 받지 않을 사람 하나도 없습니다. no hay nadie que no pueda dejar de ser destruido. 그래서 하나님은 새 언약을 세운다. Pero Dios ha erigido un 자, nuevo 예레미야 pacto. 31장 34절 En Jeremías 31:34 vamos a ver 뭐라고 됐냐면 cómo está escrito. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제 가리켜 이르기를 너희는 여호와를 알라 하지 아니하리니 No 이런 enseñará 작은 más 자는 큰 자가 ninguno a su 나를 prójimo, 아니라. ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. 내가 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니하리라. Dice Jehová, porque me perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 여호와의 Así ha dicho Jehová. 여러분 이 성경이 Señores, esta palabra, 첫 번째 언약은 el primer pacto. 내가 잘하고 못하는 것 따라서 Ahora, dependiendo a lo que uno haga bien o mal, 심판을 받거나 복을 받게 돼. ahora uno recibirá el juicio o la 두 bendición. 번째 언약은 El segundo pacto, ¿qué es lo que está escrito? 내가 그들의 죄악을 사하고 Porque perdonaré la maldad de 다시는 ellos 그 죄를 기억지 아니하리라. y no me acordaré más de su pecado. 첫 번째 언약의 내가는 En el primer pacto dice 인간을 가르쳐. yo. Aquí 두 se 번째 refiere al 언약의 hombre. 내가는 En el segundo, el yo 하나님을 가르쳐. se refiere a Dios. 아멘. Amén. 그러니까 첫 번째 언약은 En el primer 내가 pacto 잘하고 못한 데 달렸습니다. depende de que yo haga bien o 내가 lo haga 못했으면 mal. 저주를 받아야 합니다. Y debo merecer 두 번째 la maldición. El segundo 내가 잘하고 pacto 못해서. no depende de que yo lo haga bien o mal. 옛날에 저희들 어릴 때 우리 학교 초등학교 운동회를 했어요. Cuando éramos pequeños, nosotros teníamos las mini olimpiadas en la 첫 번째 primaria. 달리기는 Realmente cuando 1학년, cantábamos 2학년들이 la corrida, 달립니다. es la corrida del primer grado. Corremos, corremos, corremos. 두 번째 달리기는 En la segunda corrida 엄마 아빠하고 달리기입니다. es el correr con mamá y papá. 맞아요? ¿Correcto? 아이가 El niño 아빠 손을 잡고 sujeta la mano del padre y va corriendo. 아니, 아빠가 안 되니까 Ya que el padre se da cuenta que no se puede, 안고 막 la abraza al niño y le alza y corre. 맞아요? ¿Correcto? 그게 1등했어요. Y obtiene el primer puesto. 지가 잘했어요. ¿Lo hizo bien? 아빠가 잘했어요. ¿O el papá lo hizo bien? El 이해가십니까? papá lo hizo bien. 첫 번째 달리기. ¿Entienden? La primera vez que corrió. Los niños del primer grado corren 자기가 잘해야 됩니다. y ellos deben hacerlo 두 bien. 번째 달리기는 En la segunda 아빠 ocasión 손을 잡고 달리는데 corre sujetando la mano del padre. 뛰는데 Pero el padre salta a lo alto, 뛰니까 pero el niño realmente da pisadas pequeñas. Entonces el papá la abraza, le alza y va corriendo rápidamente. 두 번째 En la segunda ocasión, ¿quién hizo bien y obtuvo el premio? 아빠가 잘했어. El papá lo hizo bien. 둘째 하나 아무것도 업혀간 거예요. El hijo menor. Ahora fue. Ahora sobre sus espaldas. Y obtuvo el primer 첫 puesto. 번째는 내가 잘한 거고. El primero, yo lo hice bien. El segundo, papá lo hizo bien. 자 이제 우리가 하나님이 법을 만들기를 Nosotros, Dios hizo la ley. 율법은 우리가 잘해야 되고 La ley nosotros debemos hacerlo bien. La ley de Dios 우리가 아닌 no somos 하나님이 nosotros. 잘한 것을 따라서 Dios 우리에게 depende 상을 de lo que Él hace para que obtengamos el 자, premio. 그 아이는 아빠가 잘해 상을 받았는데 Ahora papá debía hacerlo bien para obtener el 자기는 premio. 아무것도 하지 않았어요. No hizo absolutamente nada. 아빠가 잘했기 때문에 Ya que el padre lo hizo bien, 상을 받는 거예요. obtiene el premio. 아멘. Amén. 두 번째 법은 En la segunda ocasión, 새 언약은 el nuevo pacto, 내가 한 행위를 따라 너희들이 상을 받고 conforme a la obra que yo tengo, ustedes obtendrán el premio. El primer pacto, 우리가 한 걸 따라 상을 받는
Ahora, conforme a lo que 첫 nosotros 번째 법은 hacemos, 통할 못해 저주를 obtenemos la 받을 수밖에. bendición. Ahora, si no aprobamos el 그래서 primero, 여러분 recibimos la 하나님이 로마서 maldición. 8장 1절에 Dios en Romanos 그러면 이제 8:1, 그리스도 예수 안에는 결코 정죄하면 ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. 자 2절에 뭐라 하냐면 En el 2, ¿qué dice? 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해방하였습니다. La ley del Espíritu de vida que está en Cristo le ha salvado de la ley 자, de la 이야기를 muerte. 가장 쉽게 이야기할 수 있는 것이 Lo que más fácilmente puede hablar acerca de 요한복음 esto 8장 가늠한 여자 이야기인데 es acerca de la mujer que cometió adulterio de San Juan 8. Esta fue atrapada en medio de adulterio 그래 서기관 바리새인 예수님께 데려왔습니다. y los fariseos y escribas le trajeron a 선생님 이 여자 Jesucristo. 가늠하다 현장에서 Esta 잡혔습니다. mujer fue atrapada en medio de adulterio. 모세 율법은 이 여자 돌로 치라고 했습니다. Moisés dice apedrear a tales mujeres. 이 여자가 Esta mujer, 모세 율법을 따라 재판을 받으니까 conforme a la ley de Moisés, será juzgada 돌에 맞아 죽어야만 해요. y se merece morir apedreada. ¿Correcto? 돌에 맞아 죽어야 해. Se merece morir apedreada. 당신은 뭐라고 Pero 말하겠냐? usted, ¿qué es lo que dice? 예수님께 물었습니다. Y le pregunta al Señor Jesús. 예수님 땅에 글씨를 써. Jesucristo va escribiendo en tierra. 왜요? ¿Por qué? 하나님이 십계명 율법 첫 번째 언약을 세울 때 Dios, cuando erigió el primer mandamiento, los 하나님의 10 mandamientos, 손가락으로 돌판에 기록을 했어요. Él lo escribió sobre la tabla de la piedra. 자 이제 그 첫 번째 언약은 손가락 돌판에 기록을 했고 El primero lo escribió con el dedo sobre la tabla de la 두 piedra. 번째 언약은 El segundo pacto, 히브리서 10장 17절에 en Hebreos 10:17, 내 그날 후로 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 después de aquellos días yo estableceré 내 este 법을 pacto, 그들의 마음에 두고 그 생각에 기록하리라. pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su 내 mente. 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록. Pondré mi ley en su corazón y las 첫 번째 escribiré. 보면 하나님이 돌판에 세우게 가지고 쉽게면 그 법계 안에 넣어놓고 Al comienzo lo había escrito en la tabla de la piedra y lo 두 guardaron 번째 dentro del 보면 arca. 내 마음판에다 기록. En el segundo, en la segunda ley lo ha escrito 그래서 예수 en la tabla de mi 땅에 손가락 corazón. 글씨 쓰신 거예요. Por eso Jesucristo escribió sobre la 그 tierra. 글씨가 뭐냐? ¿Qué quiere decir eso que escribió? 내가 그들의 죄악을 사하고 Y yo perdonaré la maldad de 다시는 ellos 그 죄를 기억지 않아. y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién? 이 법의 내가는 누굽니까? ¿Quién es el yo de esta ley? 하나님입니다. Es Dios. 이게 두 번째 언약 약속입니다. Esto viene a ser el segundo pacto. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de 다시는 그 ellos 죄를 기억지 않아. y nunca más me acordaré de sus 하나님 pecados. 약속했어요. Dios había 만일 prometido. 하나님이 Si Dios 죄를 안 사했다면 no hubiese perdonado nuestro 하나님 pecado, 사기꾼이 되는 거예요. Dios sería un estafador, 거짓말쟁이 되는 거예요. sería un mentiroso. 만일 우리 죄를 안 사했다면 Si no hubiese perdonado nuestro pecado, 처벌을 받아요. 죄인이 Dios debe recibir el castigo 한 약속대로 conforme a su 그래서 promesa. 십자가에 못 박히게 해서 Jesucristo fue crucificado 십자가에서 y sobre la cruz 우리의 죄를 nuestro pecado 온전히 사했습니다. perfectamente lo ha perdonado 영원히 para siempre, para siempre. 하나님은 그 약속대로 Conforme a su promesa, 우리 죄를 사했습니다. nuestro pecado lo ha perdonado. 근데 그걸 믿지 않습니다. Ustedes no creen en eso 그리고 죄인이라 그럽니다. y dicen que son pecadores. 죄인이라고 왜? Dicen que son pecadores. 예수 내 죄 산 걸 안 믿으니까 죄인이라고 Porque 그러지. no creen que Jesucristo lavó su pecado y 예수 dicen que 내 son 죄 산 걸 pecadores. 믿어도 죄인이라고 말할 수 있나요? Y ustedes, si creen que Jesucristo lavó su pecado, ¿pueden seguir diciendo que son pecadores? 속에요. Satanás les engaña. 겸손하게 죄인이라 그래. Tienes que ser humilde y decir que eres pecador. 그렇게 속이죠. Así les engaña. 제가 죄 사함을 받았어요. Yo obtuve el perdón del pecado 1962년에 en el año 1962. 젊은 누님에게 이야기. Y en primer lugar le conté a mi hermana mayor. 누님이 그런 나를 걱정을 했어요. Y mi hermana mayor se preocupó por mí. 옥수야, Oxu, 너 큰일 났다. escándalo contigo. 교회 목사님들도 죄인이라고. Hasta los pastores de la iglesia dicen que son pecadores. 장로님들도 죄인이라고. Los ancianos también dicen que son pecadores. 곡식은 익으면 고개를 숙이고. Cuando la planta madura, baja la cabeza. 네가 교만하기 어인이다. Tú, ¿cómo de manera tan arrogante dirás que eres justo? 내가 큰 죄를 범했다.
Y ella dijo que cometió un gran pecado. 난 그 말씀 믿은 것밖에 없는데. Solamente lo único que hice es creer en esa 내가 palabra. 그들의 죄악을 사하고 Y yo perdoné la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo únicamente creí en 오늘 ello. 많은 사람들은 Hoy en día mucha gente, 교회를 다니면서 congregando a la iglesia, 죄인이라 그럽니다. dice que es pecador. 그 말은요, Aquello 하나님을 제일 모독하는 이야기. es realmente el insulto más 하나님 grande 사기쳤다는 ante Dios. 얘기죠. Significa que Dios 내 죄를 안 realmente 사했다는 이야기죠. no perdonó el pecado, 그래서 que 십자에 ha 못 박힌 내 죄를 안 estafado 사했다니까. y que no perdonó el pecado sobre la cruz. 여러분이 죄인이라고 하면 Si ustedes dicen que son pecadores, 하나님 아이고 제 겸손하다 할 줄 알아. qué humilde es Él. No piensen que Dios dirá eso. 가슴을 치는 Dios, Jesús, 내가 네 se 죄를 사하려고 tocará el corazón para 십자가에 lavar tu 못 pecado. 박히고 Yo fui 내가 crucificado 창에 찔리고 y 피를 me clavaron a 흘렸는데 los costados y derramé la sangre. Si tú dices que 내가 eres pecador, 헛죽었단 말이야. significa que yo he muerto en vano. 그럼 너 저주를 받아. Entonces tú recibirás la maldición. 어떻게 생각하십니까? ¿Cómo piensan? 어떻게 생각하십니까? ¿Cómo piensan? 정말 예수는 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Realmente Jesucristo murió crucificado. 내 죄를 못 사했습니까? ¿Realmente no pudo lavar el pecado de ustedes? No es así. 영원히 Para siempre. 모든 죄를 El pecado, todos los 영원히 pecados, 사했다고 para siempre lo ha perdonado. 성경이 말합니다. La Biblia lo dice así. 그 말 그냥 믿으면 되는데 Solamente deben creer en esa palabra ya, 겸손한 척하고 pero se hacen de los humildes. 죄인이라 하는 말은 Y la palabra que dicen que son pecadores 모욕하는 죄. están insultando a Jesucristo. 그래서 십자가에 못 박혀 내 죄에 죽었다고 하면 죄도 못 사가. Ah, ahora muriendo en la cruz no ha podido ni lavar el 실패했다는 pecado. 얘기죠. Significa que ha 십자가에 fracasado. 내 죄를 못 사했단 말이야. Significa que en la cruz no ha podido lavar el 이거 pecado. 10장 14절 보세요. En Hebreos 10:14, 제가 한 제물로 거룩하게 된 자들 mediante una ofrenda, había perfeccionado a los santificados para siempre. 아멘. Amén. Amén. 이해가십니까? ¿Entienden? 믿습니까? ¿Ustedes lo creen? 믿는 분 한번 손 들어. Alce la mano los que creen. 감사합니다. Muchas gracias. 딴 건 몰라도 Otra cosa, 성경이 dejemos a un lado, pero la Biblia dice, 죄악을 사하고 perdonaré el pecado de ellos 다시는 그 죄를 기억지. y nunca más me acordaré de sus pecados. 이 말씀을 믿어야 합니다. Y uno debe creer en esta 로마 palabra. 3장 23절. En Romanos 3, 모든 사람이 23, 죄를 범하였음에 y por cuanto todos pecaron y 24절. no pueden llegar a la gloria a Dios. El 24, por la redención, justificados por la redención en Jesucristo, gratuitamente, no haciendo absolutamente nada. Justificado ha sido. 하나님 우리를 보고 Dios nos ve a 예수 십자가에 못 nosotros. 박혀 죽었기 때문에 Jesucristo, ya que murió 내가 sobre la cruz 씻어져서 crucificado, 넌 의롭다고 lavó nuestro pecado 하셨어요. y nos dice que somos 하나님 justos. 의롭다고 하시면 Dios, cuando nos dice que somos justos, 또 의롭다고 해야 하나? nosotros también debemos decir que somos justos. 아닙니다. 나는 죄인입니다. No somos pecador. 하나님 말씀을 믿지 않는 사람입니다. Son personas que no creen la palabra de 그 Dios. 사람은 저주를 받아야 합니다. Aquella persona se merece la maldición. 죄인이라는 게 겸손한 얘기가 아닙니다. El que uno diga que es pecador no 예수 es 십자가를 humildad. 빨는 이야기입니다. Está pisoteando 우리 la 죄를 cruz. 살려고 십자가에 Para 피를 lavar 흘리셨는데 el pecado, derramó la sangre y está pisoteando aquello. 자, 1962년 En el año 1962, leyendo la Biblia, 그때까지 난 죄를 지었으니까 hasta ese momento, ya que cometí el 죄인인 게 pecado, 당연한 줄 알았어요. obviamente pensé que yo era pecador. 그날 Ese día 죄 사함을 받았어요. obtuve el perdón del pecado. 내 죄가 영원히 씻어졌어요. Mi pecado ha sido lavado para siempre. 성경이 그렇게 말합니다. La Biblia lo dijo. 성경이 나를 의롭다고 하십니다. La Biblia sí me dice que soy justo. 로마서 4장 25절에 En Romanos 4:25, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 Jesucristo fue entregado para nuestra 또한 우리를 transgresión. 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라.
y ha resucitado por nuestra 예수님 justificación. 손에 자국에 못 자국을 보이고 창자를 보이면서 봐 이거 이 때문에 네 죄가 사해진 거야. 너 의로운 Jesucristo 거야. nos muestra la señal de la cruz, nos muestra su costado. Mira, tú eres justo por tu pecado, yo padecí esto. 혹시 여러분 아직까지 내가 죄인이라고 하는 사람이 있습니까? ¿Hay alguien de ustedes que sigue diciendo que son pecadores? 예수님 피가 내 죄를 산 걸 안 믿는 사람이 있습니다. ¿Hay gente que no cree que la sangre de Jesucristo ha lavado su pecado? 오늘 모든 Algo muy triste. Todas las iglesias, 거의 대부분의 교회 casi la mayoría de las iglesias, 죄인이라고 가르칩니다. enseñan de que son 목사님도 pecadores. 죄인이라고 El pastor también, el anciano también. 알아서 죄인이라 해야 하는 게 아니라 Y todos deben de seguir diciendo que son pecadores. 예수님이 En la Biblia dice, 모세 율법엔 가늠한 자 돌로 맞아 죽어야 하는. en la ley de Moisés, la mujer que cometió adulterio debe morir apedreada. Pero, ¿qué es lo que usted dirá, maestro? 땅에 글씨를 써. Y va escribiendo en la tierra con el dedo. 그게 예레미야 31장 31절에 En Jeremías 31, 31, 날이 이르리니 vienen días 새 언약을 세우리라. y yo estableceré 첫 un 번째 nuevo 손가락으로 pacto. 돌판에 기록한 건 율법이고 Había escrito en la primera ocasión mediante la tabla de la piedra con el dedo y en la segunda ocasión escribió, 내가 그들의 죄악을 사하고 yo perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않으려. y nunca más me acordaré de sus pecados. 여호와의 말이라. Así ha dicho Jehová. 그 법으로 Mediante esa ley 여자를 재판했습니다. va juzgando a la mujer que cometió adulterio 가늠하다 잡혔습니다. y fue atrapada en medio de adulterio. 율법으로 재판을 하면 Y cuando es juzgada mediante la ley, no puede menos que morir apedreada. 뇌가 깨지고 Se rompe la cabeza 돌에 맞아 피투성이 돼서 y apedreada está llena de sangre y debía morir. 근데 새 법으로 재판을 하니까 Pero mediante el nuevo pacto, cuando es juzgada, 내가 그들의 죄악을 사하고 yo perdonaré la 다시는 그 maldad de 죄를 ellos 기억지 y 아니하리라. no me acordaré más de 여호와의 sus pecados y 말이니라. transgresiones. Es la palabra de 우리에게 Jehová. 말씀하십니다. Nos lo dice a 내가 네 nosotros. 죄를 사하고 Yo voy a 다시 그 죄를 perdonar tu 기억지 pecado y nunca 그 más me voy a 죄를 acordar de 사하기 ello. 위하여 Y para perdonar tu pecado, 예수님 십자가에 못 박혀 죽. Jesucristo ha muerto sobre la cruz. 요한복음 5장에 하는 이야기가 En San Juan capítulo 5 acerca de ello se refiere. 38년 된 병자도 죄를 지었습니다. El enfermo 38 años también cometió pecado 자기 아무것도 하지 않았습니다. y él no hizo absolutamente nada. 예수의 말씀을 듣고 Oyó la palabra de Jesús, 그 말씀을 믿었습니다. creyó en esa palabra. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos 다신 그 죄를 기억지 y nunca más me acordaré de sus pecados. 않듯이 Como uno cree en ello, 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. levántate, toma tu lecho y anda. 아주 중요한 이야기. Es algo muy importante. 이 병자는 Este enfermo, 38년 된 병자라서 ya que es un enfermo 38 años, 자리를 들고 걸어갈 수 없었어요. no podía tomar su lecho y 여러분 caminar. 걸어가 볼래도 안 됐습니다. Varias veces intentó caminar y no lo logró. 넘어지고 했습니다. Se le cayó y 번도 se 걸어본 cayó. 적이 없었어요. Nunca hubo ocasión en la que él caminó. 어떻게 했습니까? ¿Qué hizo esa persona? 자기는 못 걷는 줄 압니다. Él bien sabe que no puede caminar. Sin embargo, 예수님이 자리를 들고 걸어라. Jesucristo le dice, toma tu lecho y anda. 저분이 나를 보고 자리를 들고 걸어가라. Él me dice a mí para que tome mi lecho y 난 지금까지 camine. 내 생각으로 했는데 Yo lo hice hasta ahora conforme a mi 내 생각에 잘 된 게 pensamiento. 아무것도 없는데 Conforme a mi pensamiento nada me ha ido 저분의 bien. 말씀을 따라서 Tras la palabra de Él, yo tengo que caminar. 예수의 말씀을 그냥 받아들인 것입니다. Solamente aceptó la palabra de Jesús tal como era. 받아들인 겁니다. Simplemente lo aceptó y ya. 내 생각은 못 걷는데 Ante mi pensamiento no puedo caminar, pero Jesús me dice que camine. 그러니까 되는 거예요. Entonces se logra. 저도 이 병자처럼 갔어요. Yo también era como este 내가 볼 땐 enfermo. 죄인인데 Ante mi vista yo era pecador, 하나님 어렵다는 거예요. pero Dios me dice justo. 그래 하나님이 어렵다면 난 Sí, 어렵다. si Dios me dice justo, yo soy justo. 내가 죄의 암만 많지만 Por más que yo tengo mucho pecado, 하나님이 어렵다 했으면 si Dios me dice justo, 하나님 책임져 주실 거예요. Dios se va a responsabilizar de mí. 내 생각엔 죄인인 것 같고 Ante mi parecer parezco pecador 말씀 어렵다 했어요. y en la palabra de Dios me dice 내 que soy 생각을 justo. 버리고 Desechando mi pensamiento, 하나님 말씀 받았어요. la palabra de Dios aceptando. 그래서 난 어렵다 했어요. Yo dije que era 제가 justo. 도미니카에 가서 Fui a República Dominicana 많은 목사님의 모임 가운데 y en medio de la reunión de muchos pastores, 를 했습니다. yo había dado la clase. 여러분 난 어렵습니다. Señores, soy justo. 깜짝 목사님 전 Todos se asustaron, todos me miraron. 목사님 질문 있습니다. Pastor, 질문 tenemos 있습니다. pregunta, tenemos pregunta. 질문하십시오. A ver, pregunte, le dije. 거짓말 안 했습니까? ¿Usted nunca mintió? 헤아릴 수 없이 많이 했다. Realmente
그럼 죄인이지 어떻게 He 의인입니까? mentido de manera incontable. ¿Cómo entonces usted pecador no es 도둑질 안 justo? 했습니까? ¿Usted no robó? 나 도둑질 너무 많아. He robado demasiado. 우리 어릴 때 배가 고파서 Y tenía tanta hambre cuando era 밀도 pequeño. 끄끄 구워 먹고 Y había cortado 감자도 trigos 캐먹고 y cocinado y 사과도 comido 도둑질 많이 aquello. 했다. Ah, había recogido 그러면 frutas 죄인이지 y 어떻게 había 의인입니까? comido. Entonces, usted es pecador, ¿cómo va a ser justo? 난 다 잘 몰라. Yo todo no lo sé muy 한 bien. 가지 아는 것은 Una cosa que yo sé, 하나님이 날 보고 어렵다고 하시. Dios me dice justo a mí. 그럼 어려운 거 아니야? Entonces, 그게 어디에 ¿no somos justos? ¿En dónde está escrito eso? 성경에 읽었습니다. En la Biblia dice, 내가 그들의 죄악을 사하고 perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 y no me acordaré más de sus pecados. 않을 말씀하셨어. Así ha dicho Jehová. 깜짝 놀란 거예요. 그 로마 3장 Es algo asombroso. En Romanos 3, 23, 24. 모든 사람이 죄를 범하였으며 Porque todos han cometido pecado, no pueden llegar a la gloria de 분명히 Dios. 우리가 죄를 지었습니다. Hemos cometido pecado. 23절만 보지 말고 Y no solamente debemos ver el 23, el 24 vamos a mirar. 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 Siendo 하나님의 justificados 은혜로 por la 의롭다 redención 하심을 얻은 de Jesucristo gratuitamente. Hemos 자, sido 날 보고 justificados. 어렵다고 하셨고 Dios nos dice justos 난 어렵다 하심을 얻었습니다. y yo he obtenido la 하나님 justificación. 어렵다 뭐 이런 거 아니에요. Si Dios me dice justo, ¿no somos 내가 justos? 죄를 안 지어 어렵다는 게 아니야. 죄를 No es 지었어. que yo soy justo porque no cometí pecado, yo 예수 cometí 피로 다 pecado, 씻어졌기 pero por la sangre de 때문에 Jesucristo he sido lavado 하나님 보시고 completamente. 의롭다고 Y Dios lo 하십니다. mira y me dice justo. 하나님은 절대 죄인을 어렵다고 De 못 ninguna 하십니다. manera Dios puede decir a un pecador 우리 que es justo. 죄인인데 Es 예수 pecador, 씻어 나왔으니까 어렵다고 하시고 pero 하나님 어렵다 하실 때는 내 죄가 이미 다 realmente lo ha lavado, 씻어진 por eso me 겁니다. dice que es justo 십자가의 보혈로 mediante la 말미암아. sangre de la cruz. Eso es el testimonio. 아멘. Amén. 믿습니까? ¿Lo creen? Sí. Amén. Dios nos dijo justos. 내가 하나님 싸워 이길 수 있습니까? ¿Ustedes pueden vencer peleando con Dios? Dios nos dice justos 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아. por la redención en 하나님의 Jesucristo, 은혜로 por la gracia de Dios, 값없이 gratuitamente 의롭다 하심을 얻은 자들. hemos sido justificados. 이런 말씀 성경에 무시무지하게 많아요. Esta palabra hay en tantas partes de la Biblia 밤새도록 얘기하다 말이에요. y por más que madrugue, realmente no podré acabar. En 1 Corintios 6, 한번 봅시다. vamos a ver el 6:10. 도적이나 탐남하냐 술 취하는 자를 구욕하는 자를 토색하는 자들은 하나님 나를 유업으로 받지 못하리라. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 10절은 그렇습니다. El 10 es así. 11절 봅시다. El 11 vamos a ver. 너희 중에 이와 같은 자들이 우리가 이런 죄를 지었다 이 말입니다. Y esto eras alguno significa que hemos 근데 cometido 주 tal 예수 pecado. 그리스도 이런 거 하나님의 성령 안에서 Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 씻음과 santificados, 거룩한 것. ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 예, 영어는 그렇습니다. Así es. 죄를 지었다. Ha cometido pecado, 그러나 pero 나는 씻어졌다. tú has sido lavado. 죄를 지었다. Has cometido pecado, 그러나 pero 너는 거룩하다. tú eres santo. 죄를 지었다. Has cometido pecado, 그러나 pero 넌 의롭다. eres justo. 하나님께서 그렇게 말씀하세요. Dios así nos lo dice. 하나님 의롭다면 의롭고요. Si Dios nos justifica, somos justos. 제가 그랬습니다. Yo le dije, 그래서 난 거룩한 겁니다. 그래서 yo soy por eso santo. 목사님 갑자기 광장에 막 뛰어올라. De repente los pastores vinieron corriendo al altar 저를 붙잡고 y me sujetaron a mí 아버지라 그러고 y me dijeron, Padre, 사인해달라고 me pidieron 사진 autógrafo 찍자 그러고 y nos tomamos foto 그분들이 많은 눈물을 흘리면서 y muchos iban llorando. 가장 중요한 걸 안 믿었습니다. 우리는. Nosotros no hemos creído lo más 그래서 importante, 십자가를 dijeron. 안 믿었습니다. No hemos creído en la cruz de Jesús. 십자가는 내 죄를 산 표시인데 La cruz es la señal del perdón de mi pecado. 십자가를 보면서 Mirando 예수 la 못 박혀 cruz, 돌아갔다 하면서 diciendo que murió en la cruz, hemos pensado que éramos pecadores. Estábamos equivocados. Ellos dijeron así. 그다음부터 교회 가면 늘 말씀 전하고 있어요. Y después, cuando voy a su iglesia, siempre me dice que yo predique. 세계 참 많은 나라에 가서 He ido a muchos países del mundo entero 목사님들 만나면 y
y me he encontrado con muchísimos pastores, 이제는 하나님을 안 믿으니까 ya que no creen en Dios, 예수님 내 죄를 못 사해 주셨으니까 Jesucristo, ya que no ha podido lavar 내가 mi 잘하려고 pecado. 하는 사람들로 가득 차 있습니다. Está lleno por gente que de por sí trata de hacerlo bien. 여러분 뭘 해야 하냐면 ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? 다른 건 아무것도 안 해야 됩니다. No deben hacer absolutamente nada, otra 예수님의 cosa. 피가 내 죄를 사신 걸 믿어야 합니다. Deben creer que la sangre de Jesucristo ha lavado mi pecado, 내 모든 죄를 todo mi pecado. 믿습니까? ¿Ustedes lo creen? 그거 안 믿으면 Y si no cree, seremos malditos. 죄 사신 분은 예수님밖에 없습니다. Lo único que puede lavar nuestro perdón del pecado es 내가 Jesucristo. 진실로 진실로 너희에게로노니 De cierto os digo, 내 말을 듣고 oyendo mi 또 voz 나 보내신 이를 믿는 자는 y creyendo al que me envió, 영생을 얻은 것 obtendrá la vida eterna 심판에 이르지 않은 y no llegará al juicio 사망의 생명으로 옮겼느니라. y se ha trasladado 저는 그 a la vida de la muerte. Y yo creo en esa palabra. 예수님의 피가 La sangre de 내 Jesucristo 죄를 사했습니다. ha 대충 lavado mi pecado. No lo ha hecho a medias, 완벽하게 perfectamente, completamente lo ha perdonado. La Biblia dice, 오히롭다고 그랬습니다. justo, me dice santo, me dice que 내가 he 볼 sido 땐 lavado. 죄인인데 Ante mi vista, yo soy 성경이 pecador, 오히롭다고 그래요. pero la Biblia me dice que yo soy 내 justo. 말이 틀리고 성경이 맞습니다. Yo estoy equivocado, la 성경은 Biblia 오딱 está correcto. 난 죄인이라 Dios, 하는 la Biblia me dice que yo soy justo, yo digo que soy pecador, entonces esa persona que no cree en la Biblia y recibirá la maldición. 죄를 지었습니다. Nosotros hemos cometido pecado todos, pero 예수님의 십자가의 피가 la sangre de la cruz de Jesucristo 우리 죄를 완벽하게 씻었기 perfectamente ha lavado nuestro pecado. 손끝만한 죄 하나 남김없이 Ni una pizca de pecado ha quedado. bit of sin remaining. 깨끗하게 씻었습니다. Nos ha lavado perfectamente. 우리는 의롭습니다. Por eso somos justos. 오늘 참 많은 교회에서 Hoy en día en muchas iglesias 성도들을 가지고 죄인이라고 가르쳐. dicen a sus miembros de que son pecadores, así les enseña. 죄를 못 사했다는 이야기인데 Significa que Jesucristo no pudo lavar nuestro pecado sobre la cruz. Did not forgive your sin. 그 이야기보다도 Más que eso, 더 하나님을 대적하는 거는 no hay algo que se ponga más en contra de Dios en comparación a ello. Jesús no murió en vano. 우리 죄를 완벽하게 Perfectamente nos dejó limpio y no dejó ni una pizca de nuestro pecado. Nos lavó 법을 바꾸었습니다. y cambió la ley. 내가 그들의 죄악을 사 Yo perdonaré la maldad de ellos 죄를 기억지 않아. y no me acordaré de sus pecados. 여자가 La mujer cometió 율법으로 adulterio 재판받던 cuando era juzgada mediante la ley. Debía morir apedreada. 손가락을 씻은 Pero 그 Jesucristo 율법으로 재판받으니까 Había escrito en la tierra y mediante la nueva ley fue juzgada. Ella sobrevivió 집으로 돌아갔습니다. y volvió a su casa. 마음에 감사함을 가득 Y estaba lleno de agradecimiento en su corazón. 다는 기쁨을 가득하고 Estoy viva. Estaba lleno de gozo. 감사한 마음으로 Tenía el corazón de agradecimiento. 여러분들도 Ustedes también. 내 죄를 못 사한 예수님 믿지 말고 No crean en Jesús que no ha podido lavar su pecado. 내 죄를 사한 예수님을 믿으십시오. Crean en Jesucristo que ha perdonado el pecado de ustedes. ¿Lo creen? 아직 죄인인 사람은 손들어 보세요. Alce la mano el que todavía sigue siendo pecador. 안 계세요? ¿No 내 hay? 죄를 사하신 분 손들어 보세요. Alce la mano el que su pecado fue perdonado. 성경이 그렇게 말합니다. La Biblia así lo dice. 성경을 믿습니다. Creemos en la Biblia. 이 병자는 전혀 걸을 수가 없었습니다. No podía de ninguna manera caminar. 자기 생각은 걸을 수가 없는데 En su pensamiento no podía caminar, 예수님이 걸으라 그랬어요. pero Jesús le dice que camine. 못 걷는데요. Yo no puedo caminar. 그러지 않았습니다. Y 자기 생각을 no 버리고 caminó. Pero no lo hizo así. 그런 예수의 말씀을 믿었습니다. Él creyó en la palabra de Jesucristo 걸을 수가 있습니다. y pudo caminar. 내 Nosotros 생각은 죄인 también. 같은데 Antes, nuestro pensamiento parecemos pecadores, 예수는 우리 죄가 씻어졌다. pero Jesucristo dice que nuestro pecado ha 내 sido 생각을 lavado. 버리고 Dejando nuestro 그 pensamiento, 말씀을 받아들이며 aquella palabra si lo aceptamos, 여러분은 거룩한 사람이 돼. ustedes serán personas santas. 그게 예수를 믿는 것입니다. Eso es creer en Jesucristo. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 예수님의 십자가의 피로 Mediante la sangre de la cruz de 우리 죄를 Jesucristo, 다 사시고 nuestro pecado ha sido lavado 사흘 completamente 만에 다시 부활하시고 y en 3 días ha vuelto a resucitar. 우리에게 말했습니다.
Y nos dice a nosotros, 예루살렘과 en Jerusalén, 온 유대와 toda Judea 사마리아와 y en Samaria, 땅끝까지 hasta los confines de la tierra, 내 증인이라. sed mi testigo, 십자가에서 우리 죄를 사하신 예수님의 증거하는 사람입니다. que testifiquemos al Señor que se crucificó en la cruz por nuestros pecados. ¿Ustedes lo creen? 의롭습니까? ¿Ustedes son justos? 거룩하십니까? ¿Ustedes son santos? Sí, 말씀을 믿으세요. crean en la palabra de Dios. Vamos a orar. 사랑하는 하나님 우리 아버지 앞에 하나님 Dios, 감사와 Padre 영광을 amado, le glorificamos a usted, 죄로 le 말미암아 저주를 agradecemos. 받아야 하고 멸망을 받아야 하는데 Nosotros debíamos recibir la maldición, la destrucción, pero Señor, 모든 죄를 사하셨습니다. usted ha perdonado todo nuestro 예수 우리를 pecado 정죄치 않는다고 했습니다. y dice que no nos 우리고 condena 거룩하다고 하셨습니다. y nos dice que somos santos, 어렵다고 하셨습니다. nos dice que somos 주님 justos. 어렵다고 하시면 Si usted nos dice que somos justos, somos justos. 그렇게 하신 주님을 찬양합니다. Alabamos al Señor que nos ha justificado. 할렐루야. Aleluya. Glorificamos al 세계 Señor. 모든 사람들이 Todas las personas del mundo, 예수님을 믿음으로 creyendo en 그 피로 내 Jesucristo, 죄가 사해진 걸 믿게 해주시옵소서. permita que pueda creer que esa sangre ha 어떤 lavado su 감정이나 내 pecado, 생각을 버리고 que deje su emoción, su 하나님 믿게 pensamiento, 해주옵소서. que pueda creer en 예수 ello, 안에서 dentro de 죄를 Jesucristo, 벗고 despojándose del pecado, 밝게 살게 해주옵소서. que pueda vivir una vida radiante. 감사합니다. Muchas gracias. 예수님 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Muchas gracias, señores.